apa, Dek? Ngomong apa, Dek? Dijuna mau ngomong apa tadi? Hah? Dijuna ngomong apa? Apa? Oh, no. Nah. Oh, ya. Ceng. Dah. Oh, ini ada ayah di sini, ada ayah di sini. Ada ayah di sini. Ada ayah di sini. Jangan nangis. Ada ayah di sini. Nah, jangan nangis. Oh. Cucu.